Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'usu kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ma qaddamat liqati wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama kami mengajak kepada jamaah salat Jumat untuk berupaya meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Sebab orang yang takwa atau muttaqin, Allah menjamin semua persoalan yang dihadapi menjadi mudah diatasi dan diselesaikan. Juga memberikan rezeki yang tiada diduga-duga, rezeki yang halal lagi barokah, bahkan dilipat gandakan pahalanya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, kaum muslimin Indonesia, khususnya karyawan Kementerian Agama, memperingati Hari Amal Bakti yang ke-78. Juga baru 2 hari kita tinggalkan tahun 2023. Sekaligus kita memasuki tahun 2024. Kita peringati Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-78 dan memasuki tahun 2024 dengan bersyukur dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kita bersyukur, pasti kami menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari atau kufur nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Juga pengakuan Nabi
Sulaiman sebagaimana firman Allah dalam surah An-Naml ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Artinya ini adalah sebagian anugerah Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur, yaitu mengingkari nikmat-nikmat Allah. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, negara kita Indonesia buminya sangat subur, indah dan permai, penduduknya mayoritas beragama Islam, suasana kehidupan sangat menyenangkan. Untuk itu harus kita syukuri, sebab tidak mustahil yang subur makmur menjadi kering kerontang, yang indah permai menjadi jorok dan tidak sedap dipandang. Mayoritas umat Islam menjadi tinggal catatan sejarah dan dongeng pengantar nenek-nenek kepada cucu-cucunya. Sebagai contoh, Cordova, 450 tahun Islam jaya, sekarang tinggal menjadi kenangan belaka. Sebagai gambaran syukur, Allah telah memberikan pelajaran kepada kita dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 112, yaitu suatu kaum yang hidup pada suatu negeri yang subur makmur, bahagia lahir batin, dan aman tentram. Mereka terpelihara dari ancaman perang dan musuh, jauh dari bencana segala-galanya. Allah melimpahkan rezeki kepada mereka, baik rezeki yang didapati dari negeri maupun rezeki yang didapat dari luar negeri. Semuanya membuat negeri itu aman, tentram, dan damai. Rezeki melimpah ruah dari segala penjuru. Tetapi semua nikmat Allah yang melimpah ruah, tidak mereka syukuri, bahkan mereka ingkar atau kufur atas nikmat Allah. Hidup mereka tinggal lagi terikat kepada norma sosial dan hidup mereka tidak lagi terikat kepada norma sosial dan agama. Mereka mabuk, bergelimang dengan kekayaan dan kemewahan. Akhirnya Allah menurunkan bencana dan azab, berupa kelaparan dan kecemasan yang meliputi kehidupan mereka. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillahi fa'adhaqa Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Artinya Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segala tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka berbuat. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana perwujudan syukur itu? Pertama, syukur dengan hati, yaitu menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang diperoleh adalah semata-mata anugerah dan kemurahan dari Allah, sehingga yang demikian dapat menggerakkan lidah untuk memuji Allah. Korun yang mengingkari keberhasilannya atas anugerah Allah dan menyatakan bahwa keberhasilannya semata-mata karena kemampuan sendiri, dinilai oleh Allah sebagai kafir atau tidak mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Kedua, syukur dengan lidah, yaitu mengakui dengan ucapan bahwa sumber nikmat Allah sambil memujinya. Al-Quran dan hadis banyak mengajarkan bahwa agar pujian kepada Allah disampaikan dengan kalimat Alhamdulillah. Kata Alhamdulillah oleh ahli nahwu sorof disebut al-istighraq yang mengandung arti keseluruhan, sehingga kata Alhamdulillah yang ditujukan kepada Allah mengandung arti bahwa yang paling berhak menerima segala pujian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seluruh pujian harus tertuju dan bermuara kepada Allah. Ketiga, syukur dengan perbuatan, yaitu dengan memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Nabi Dawud beserta putranya Nabi Sulaiman memperoleh aneka nikmat yang tiada taranya. Kepada mereka Allah berpesan,
bekerjalah, wahai keluarga Daud, sebagai tanda syukur. Yang dimaksud bekerja adalah menggunakan nikmat yang diperoleh itu sesuai dengan tujuan penciptaan atau penganugerahannya. Ini berarti setiap nikmat yang diperoleh menuntut penerimanya agar merenungkan tujuan dianugerahkan nikmat oleh penganugerah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, apakah kita dapat mensyukuri Allah secara sempurna? Jawabannya adalah kita tidak mampu. Bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur untukmu, dan beribadah dengan baik bagimu. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Artinya, kerjalah wahai keluarga Daud dengan bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dalam surat Ar-Rahman, hampir pada setiap dua nikmat yang disebutkan, Allah mengulangi satu pertanyaan dengan redaksi yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu ingkari? Pertanyaan ini diulangi oleh Allah sampai 31 kali. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Bukan kita menjadi orang yang kufur nikmat, sebagaimana penduduk Sabah juga Korun pada masa Nabi Musa dan Cordova. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa ni'mati ma tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa syarafi ubadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahil ghaffar, khaliqil khalqi mukawwiril laili 'alan nahar, wa sakhiril fulk wasyamsi wal qamari wal bihar, ghafirid dhanbi Nabiul Awwab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini mutalajimaini adada ramli turab wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata yadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum. الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم بين الأصفاد الصفوف من إقامة الصلاة من تمام الصلاة lurus rapat barisanipun. Allahu Akbar.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ما شاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية الملك السلام عليكم
رب العالمين الرحمن الرحيم يا نستعين استقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعليه وأزواجه وأمته وذريته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ثم إلى حضرة إخوانه من والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا شهد والأجيال وحسن إلى ويشيس جميعته نعبد العلماء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها وبريها خصوصا أباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وخصوصا إلى روحي Mbah Tumijan sekalian, Mbah Haji Kudus sekalian, Mbah Suherman bin Sumijan, Mbah Umairah binti Haji Kudus, Ade Abdul Rashid, Mbah Syairi sekalian, Mbah Basyuri bin Sanadi, Ade Sujatmin, Walimani Jamana Ahwabi Sababihi Al-Fatihah A'udhu billahi min syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad La ilaha illallah Allahu akbar wa lillahi alhamd Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad La ilaha illallah Allahu akbar wa lillahi alhamd Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil nas malikin nas min sharri ghasiqin alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas La ilaha illallah Allahu akbar wa lillahi alhamd Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ومن الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وعلموا فيغفر ما يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرنا ربنا المشير لا يكلف نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم ورحمة إنه من المجيد إنما يريد الله ليضيق عنكم أهل البيت ويكثر
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسماء الملائكة والرسل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه هذا مرضاتك ونبيك كل ما سبق حدث اللهم تعالى اللهم صل أفضل الصلاة على أسماء الملائكة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك وكلماتك كل ما تغفرك الذكير وكف عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسماء الملائكة أجلد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك وكلماتك كل ما تغفرك الذكير وكف عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن سادتك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم صلى الله على محمد أرضي لنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله المكين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم الفاتحة الحمد لله بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافي ويكافئ يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لعزتك وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل الله وارشد وقرآنه من القرآن العظيم وما تستغفرنا وما سبح علينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية وسيلة ورحمة منزلة وبركة سامية إلى حضرة النبي وسيدنا وقوة عجل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع خليلنا الأنبياء والمرسلين وأمر الله والصلاة وصحابته وتابعين والمسلمين والمسلمين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة خصوصا إلى سيدنا صاحب القدرة وخصوصا إلى روحي Mbah Sumijan sekalian, Mbah Haji Kuri sekalian, Mbah Suherman bin Sumijan, Mbah Omairah binti Haji Kuri, Mbah Usairi sekalian, Mbah Urip Bashuri, Mbah Bibit Syafi'i, Mbah Pakde Abdul Rashid, Pakde Sri Jasmine, semua ila jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min syarikil ardi ila muqarbiha wa bariha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajalina wa jadina wa anna khususan mani dan wa anna hahuna bi babihi walidai Allahumma firrahum warhamhum wa afihim wa anhum Allahumma anzil rahmatan wal maghfirata ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illa Muhammad Rasulullah Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arina al-batila batila warzuqna tibaa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasy syaitonir rajim bismillah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin